हेलो एवरीवन, रश्मि टीचिंग ट्रिक्स चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज 18 तारीख आ 19 तारीखर जहाँ सब जातीय और आंतर्जातिक स्तर खबर अच्छी से संबंधी जानिबा। ओडिशा हाईकोर्टर नुआ विचारपति नियुक्ति निमंते सुप्रीमकोर्ट 2 जनक नाम सुपारिश करछंती। से हेले आईनजीवी शिवशंकर मिश्र आउ जने जुडिशियल ऑफिसर आनंद चंद्र बेहेरा। डीआरडीओ पूर्वतन मुख्य जड़े वैज्ञानिक देहांत घटी से हेले VS अरुणाचलम। झारखंड गवर्नर CP राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आउ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जनजाति पिलांक पई कुई और देशिया भाषा प्रस्तुत वर्णमाला पुस्तक उन्मोचन करिसेंती। कुई भाषा रे थिबा पुस्तकर नाम कुई भाषा जापू। देशिया भाषा रे थिबा पुस्तकर नाम देशिया भाषा शिक्षा। राष्ट्र पई बलिदान देइथिबा अमर वीर मानकु श्रद्धांजलि देबा उद्देश्य रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आह्वान क्रमे मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम आरंभ अगस्त 9 तारीख होईछि। पुरी पेंठकटा स्थित सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कैंपस परिसर रे आयोजित मुख्य अतिथि केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोग देइथिले हमर गुरुवार दिन। ओडिशार मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार, उच्च शिक्षा सचिव अरविंद अग्रवाल, आफ्रिका महादेशर सर्वबृहत गिरिशृंग किलिमांजारो चढ़िबे ओडिशार झियो विभाराणी पात्र। दुस्साहसिक क्रीड़ा और समाजसेवा क्षेत्र में 1253 पुरस्कार एपर्यंत पाइछंती। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम रे गुरुवार दिन शहीद जयराजगुरुंकर ग्राम वीरहरिकृष्णपुर रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पवित्र माटी संग्रह करी कलश रे भरिथिले। UAE रो कैपिटल आबुधाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नायन। प्राइम मिनिस्टर UAE रो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। UAE रो फेमस सिटी दुबई। UAE रो करेंसी धीराम। नासार फुल फॉर्म कोन ना नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा स्टार्टेड होइथिला 1958 अक्टोबर 1 तारीख। नासार हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। प्रेजेंट हेड ऑफ नासा बिल नेल्सन। Who was the first man in NASA? Neil Armstrong. How many people work at NASA? More than 8,000. RBI बैंक उद्गम पोर्टाल लॉन्च कला। RBI रे हेडे वर्तमान अछंती शक्तिकांत दास। वर्तमान भारतीय क्रिकेट खेलर अधिनायक जसप्रीत बुमराह। भारतीय क्रिकेट खेलर मुख्य कोच राहुल द्रविड़। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन तार हेडक्वार्टर होची मुनिच जर्मनी। फाउंडेड 1907। भारतीय एयर पिस्तल टीम को ब्रोंज पदक मिली। ISSF रो प्रेसिडेंट लुसियानो रोसी। डुरांट कपटा रिलेटेड टू फुटबॉल खेल सहित। भारतीय रग्बी चैंपियनशिप रे अधिनायक भाव में नियुक्ति हेबे बंडा जनजातिर युवक गणेश धांगड़ा। तापरे 18 तारीख शेष 19 तारीख स्टार्ट करिबा। युव स्वाभिमान दिवस 19/8/2023 ठारू आरंभ दिन युव स्वाभिमान दिवस हूँ 19/8/2023। यही दिन रक्तदान आउ चारारोपण करागला। संवादपत्र संपादक सौम्य रंजन पट्टनायकर 72तम जन्मदिवस को सारा राज्य में युव स्वाभिमान दिवस रूपे पालन करा जायछि। दिल्ली IIT पक्षरु विश्वर सबठारु हालुका बुलेट प्रूफ जैकेट प्रस्तुत होईछि। केउ मसीह रे आम संविधान मुखबंधरे संशोधन करा जायथिला ना 1976। स्वाधीनता पूर्व प्रथमे केबे ओडिशा रे विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित होइथिला 1937।
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ଲିସବନ କେଉଁ ସହର ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀର ମିଳନ ହୋଇଛି? ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ଶେଫାଳୀ। ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 19। ବିଶ୍ୱ ମାନବତାବାଦୀ ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 19। ଜାତିସଂଘ UNO ତରଫରୁ ଏହି ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ୟୁଏନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ is an international organization founded in 1945 on 24 October, San Francisco, California, United States। ତାର ମେମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ 193, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁୟର୍କ। ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର 5। ଦ 5 ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ UN Security Council। 5ଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ 5ଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। France, China, Russia, United Kingdom, USA। India is not permanent member। UNA celebrated on October 24। UN ର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ R6। 6ଟା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏହାର ଅଛି କ'ଣ? ଆରବିକ୍, ଚାଇନିଜ, ଇଂଲିଶ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରଷିଆନ, ସ୍ପାନିଶ। କରେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟାରେସ୍। ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂପେଶ ବାଘେଲ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି କେଉଁଠି? ନା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଲମ୍ବିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଗୋଟା। କଲମ୍ବିଆରେ 17 ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖ ଦିନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.3। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯାହା ତ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖିବା ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପେପରରୁ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ ରାଞ୍ଚି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର CM ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗଭର୍ଣ୍ଣର CR ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ। ଫେମସ୍ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଝୁମର, ପାଇକ, ଛଉ, ମୁନ୍ଦାରୀ, ଫଗୁଆ, ସାନ୍ତାଳୀ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ କେରଳର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମଲ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶାଳ ଟ୍ରି। ଚାଇନାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର କେତେଟା ମାନେ ଯେତେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଫେମସ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚାଇନାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ। ନାଓ USA ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଯିଏକି 46ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। 45ତମ ଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବାରାକ ଓବାମା। ନେପାଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାମଚରଣ ପାଉଡେଲ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆରିଫ ଆଲଭି। ରଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ମନ ବି ରହିଯାଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତଥାପି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଟିକେ। ରଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ଜାପାନର ଫୁମିଓ କିସିଦା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାନିଲ ୱିକ୍ରେମସିଂଘେ। ବାଂଲାଦେଶର ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ। ୟୁକ୍ରେନର ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ନଦୀକି? ବୈତରଣୀ। ମଣିପୁରରେ ଜାଣିଥିବେ, ମଣିପୁରରେ 2ଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ତ କେଉଁ 2ଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ହିଂସା? ନା ମୈତେଇ ଟ୍ରାଇବ ଆଉ କୁକି ଟ୍ରାଇବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ସବିତା ପ୍ରଧାନ। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା କଳା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଆଉ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଶରଦ ସାହୁ। ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2023
यहाँ कौटी हम ना बुदापेस्ट एथिरे स्वर्ण पदक जीति ओलंपिक विजेता नीरज चोप्रा सहित अन्य केतक प्रभावशाली खिलाड़ी भाग नहीं। हंगेरी कैपिटल बुदापेस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज हंगेरियन, हंगेरी प्रेसिडेंट कैटलिना नोवाक, हंगेरी प्राइम मिनिस्टर विक्टर अर्बान, देशर वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर, ओडिया पुआ देवाशीष को जिम्बाब्वेर टेनिस इवेंट ITF J100 रे 18 वर्ष कम वर्गर पुरुष जुगल ट्रॉफी जीति। जिम्बाब्वेर कैपिटल हारारे, जोटा कि लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ अफ्रीका। आज ये देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जदि मोर यही सेक्शन आपण भल लगुए ताले मो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। रहुची नमस्कार।